बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद वहदूद। आज इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। इंशाल्लाह आज का टॉपिक हमारा है दिल सख्त क्यों होता है। और आजकल का जो हालात का एक मंजर सामने आ रहा है वो दिल सख्ती के एतबार से है। तो आज इंशाल्लाह हम कैसे दिल हमारा सख्त होता है, किन मौजू से हमारा दिल सख्त होता है, क्या क्या हालात इंसान पर आते हैं, इसके बारे में डिस्कस होगी। और इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी दिल क्यों सख्त होता है। अमीर भाई बताइए, हिदायत क्या चीज़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिदायत बोलते हैं कि वो रास्ता जो अल्लाह के नज़दीक सही है, यानी कि जो अल्लाह को पसंद हो, वह रास्ता भी हिदायत कहलाएगा। और ये है कि अल्लाह के नज़दीक वो एक तरह से सबसे अच्छा हो, वो मतलब एक तरह से हिदायत कहलाएगी। अच्छा, अगर दिल सख्त हो इंसान का तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब अगर दिल सख्त है तो अल्लाह ने कहा कि उस पर वाज या नसीहत या एक तरह से कुछ ऐसे बयान को सुने जो कि उस दिल को जो एक तरह से सख्त है उसके अंदर नरमी पैदा हो। यानी जैसे हम सबसे बड़ा वाज बताते हैं कुरान। कुरान एक तरह से जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार एक तरह से जो सख्त दिल है उसमें बार बार हैमर लगाएंगे, वो मतलब बार बार उस कोशिश करेंगे तो एक तरह से दिल नरम होगा। यानी जैसे हमने किसी उलेमा का बयान सुन लिया और ये कि उनकी बात के अंदर बहुत ज़्यादा वजन है, या एक तरह से कोई कोट्स पढ़ लिया, कोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से वो बात है जो कि हमारी रूह है, जो दिल के अंदर उससे मिलती जुलता कोट्स है वो, तो एक तरह से वो दिल के अंदर नरमी पैदा करेगा। इंसानी दिल सख्त क्यों होता है? इंसानी दिल सख्त इसलिए होता है कि जब बार बार इंसान गुनाह करता है, बार बार एक तरह से गुनाह मुलविस होता है, तो दिल पर जंग लग जाता है। और जैसे ही बार बार करेगा और दिल पर जंग लगता लगता एक तरह से दिल जो है सिया पड़ जाता है। तो एक तरह से पूरा जो है, बल्कि कुरान के अंदर भी अल्लाह ने खुद कहा ये बात कि जब मतलब एक तरह से दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा, यानी कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर से पानी निकल के आता है, लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो ऐसे हो जाए कि इन पर कुरान भी पढ़ा जाए और एक तरह से वाज़ नसीहत भी पढ़ी जाए, मतलब अच्छे उलेमा है जितने भी, फिर भी असर नहीं कर पाते। फिर भी असर नहीं कर पाते। दिल को नरम कैसे किया जाए? दिल को नरम करने के लिए जो वाज़ नसीहत है उसको बार बार पढ़े, सुने और एक तरह से उस पर अमल करे। जब बार बार हम चीजों को रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो दिल क्या होगा, नरम हो जाएगा। वाज क्या होता है? वाज वाज जैसे कुरान भी एक वाज है, और एक तरह से जो भी मतलब एक तरह से जो उलेमा है उनके जो वर्ड्स है, जो शब्द है, जो अमल करने वाले उलेमा उनकी बात कर रहा हूं मैं, अगर वो अमल कर रहे हैं तो उनकी बात के अंदर भी वजन हो, वो एक तरह से वाज हो जाएगा। या एक तरह से जो लिखने वाले हैं जिन्होंने मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस के बेस पे या एक तरह से अमल के बेस पे कुछ लिखा हो, वो भी वाज हो जाएगा। दिल के अंदर की बीमारियां कौन कौन सी होती है? मतलब दिल के अंदर की बीमारियां जैसे कि घमंड, तकब्बुर, एक तरह से नफरत, हसद, कीना, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, ये सब दिल के अंदर की बीमारियों में आएगी। तो एक तरह से जो है इनको हटाने के लिए, इनको निकालने के लिए इन बार वाज़ नसीहत सुने, यानी कुरान पढ़े या एक तरह से अच्छे अच्छे कोट्स मतलब एक तरह से दोहराए, या नमाज पढ़े, तौबा करे अल्लाह से मतलब परवरदिगार मैंने बहुत गुनाह किए, तो ये सब निकल जाएंगे। अगर सूरह फातिहा पर गौर किया जाए, मतलब सूरह फातिहा को पढ़ा जाए, तो उसमें क्या नसीहत दी जा रही है? मतलब सूरह फातिहा जो है मतलब एक तरह से जैसे पूरा कुरान है तो इसको भी एक कुरान के मानिंद रखा गया सूरह फातिहा। यानी जैसे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह की तारीफ भी होगी, और फिर अल्लाह ने कहा मैं रहमान और रहीम भी हूँ, फिर कहा कि जज़ा के दिन का मालिक भी हूँ, मालिक यौमिद्दीन, फिर अल्लाह ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर मतलब एक तरह से बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि परवरदिगार
مجھ کو سیدھا راستہ دکھا. تو ایک طرح سے بہت بڑی دعا ہے اور ایک طرح سے کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے, اللہ کا جو ایک طرح سے جو اپنے آپ کو بیان کر میں کس طرح وہ بھی ہے. تو ایک طرح سے اسے قرآن کے ماجد بنائے. گائز آج بہت مختصر سا ٹاپک تھا ہمارا اور دل کی سختی کے اوپر تھا. آج انسان کا دل سخت کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے غفلتوں میں ہے بہت زیادہ, اور دنیا کے اعتبار سے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گناہ کے اعتبار سے بھی وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے, تو اس لیے دل سخت ہو جاتا ہے. جب ہم دنیا پہ زیادہ محنت کریں گے اور جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں پتہ لگے گا, حرام حلال کا ہمیں پتہ نہیں لگے گا اور پاکی ناپاکی کا ہمیں پتہ نہیں لگا, تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا. تو اس لیے دل سخت ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پھر غفلتوں میں چلا جاتا ہے, پھر گناہ کر بیٹھتا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے اور دل اس کا سائی جیسا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, پھر وہ دیکھتا نہیں ہے اور زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے. تو گائز ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول جو دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی, ان کو نرم کیا. جو مکہ کے لوگ تھے بڑے سخت تھے, ان کا دل بڑا سخت تھا, تو اس لیے انہوں نے جو ہے ان کے دلوں پہ محنت کری ہے, ان کو نرم کیا, تو وہ لوگ جو ہے ہدایت پائے. اور جب ان کو ہدایت ملی تو ان کا دل اتنا نرم ہو گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں بڑے سخت تھے, اور جب ایمان میں داخل ہوئے تو بڑا سافٹ دل ہو گیا. تو ہدایت ایک بہت بڑی چیز ہے, آدمی کے دل کو سافٹ کرتی ہے مطلب. تو اس لیے گائز ہمیں اپنے دل کو جو ہے اللہ کے تابع کرنا ہے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو سمجھنا ہے اور حدیثوں کو سمجھنا ہے, تو ہمارا دل سافٹ ہو جائے گا. گائز ہم نہیں ان پر محنت کریں گے اور اپنی زندگی کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں گزاریں گے تو پھر ہمارا دل سخت ہو جائے گا. تو اس لیے گائز ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں اور قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں. گائز قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, اسے پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. آنے والے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر آگے نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.